медонед театр чӣ қадар макони бузург аст. зеро намоишҳое ки ҳунармандон дар он ҷо ба саҳна мегузоранд метавонад роҳи зиндагии моро дигар кунад, метавонад дили моро нисбат ба зиндагӣ гарм созад. ин аст ки намоиши хуб зуд ба дилҳо роҳ меёбад. имрӯз аз ҳунару хотироти шахсе ҳарф мезанем ки ҳаёти худро рӯи саҳнаи театр сипарӣ кардааст. инҷо қадамҷои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, ҳунарманди театру синамо Шералӣ Абдулқайсов мебошад. ҳамин хонае ки ҳамаш ёду бӯи падарро дорад, ҳамеша пур аз меҳмон буд. ҳунармандони зиёд меомаданд, шоирон меомаданд, хешу табор меомаданд, ба як базми хеле хуб меоростанд. Ва як хислати бозам аҷиби падари ман ҳастанд ки вақте ки меҳмон аз дар даромад, бо ҳамин мана рубоб, ин рубоби падариашон ҳаст, яъне ки рубоби бобоии ман ҳастанд, бо ҳамин рубоб пешвоз мегирифтанд меҳмонҳоро. Ва ҳатто ҳамин 2 соли охири ҳаёташон ки каме мушкили садо доштанд аз сабаби беморӣ, онҳо ҳамин рубоб забони гӯёи онҳо буданд. метавонистанд як оҳангро дар ҳамин рубоб бинавозанд, аммо дар ҳар як ҳолат он дигаргуна ба гӯш меомад. яъне ки ҳатто агар ҳолатҳое буданд ки дар хона ҳеҷ кас нест ва ё менавохтанд ва вақти чашмонро мепӯшию гӯш мекунӣ, аз ҳиссиёти падар мефаҳмӣ хушҳол ҳастанд, ғамгин ҳастанд, фикр мекунанд, дар кадом ҳис қарор доранд, ҳамин чизро мешунидӣ. боз ҳам мумкин ки аз он сабаб бошад ки ба ҳар коре ки даст мезаданд ва ҳатто навозиш ҳам мекарданд рӯи ин асбобҳо, бо меҳр мекарданд ва шояд ҳамин чиз, ин тори ҳамин рубоб, ин асбобҳо ҳаминро эҳсос мекарданд ва онро бозгӯ буданд ва шунаванда мерасонданд. ин хуб каме як ҷузъи аз хотироти падар ки боқӣ мондааст, ин китобҳояшон ҳастанд. боз ҳам дар гӯем 10 солаи охир инҳоро навиштанд. Инҳо маҷмӯи мақолаҳо ҳастанд, маҷмӯи пьесаҳошон ҳастанд. барои дӯстдорояшон инро тӯҳфа карда буданд. баъдан мана ин нишони фахрӣ ки барои ҳунарманди мардумии тоҷикистон буданашон барояшон дода буданд. инҷо дигар нишонҳо ҳастанд. хуб ин ҷоиза хеле вазнинам ҳаст. ин ҷоизаро барои гирифтани нақши беҳтарини мардона дар фестивали байналмилалӣ ки дар шаҳри Бишкек соли 2006 баргузор гашта буд, барояшон дода буданд ин ҷоизаро барои намоишномаи капки қафас ки дар он ҷо Темури Лангро бозӣ карда буданд. шахсан барои ман марди бузург он нафаре аст ки рӯшноӣ ба ҳаёт мебахшад, роҳу равиши зиндагиро барои мон омӯхтааст ва ҳар сухан, ҳар дуо, ҳар насиҳатҳое ки карда буданд, ҳамаш дар гӯш дорем, дар ҳуш дорем ва мо ҳама вақт пайрави он хоҳем буд. ва аз ҳама муҳим ҳар вақт мегуфтанд муҳим инсон будан аст. ҳар ҷое бошед, ҳар касе ки фардо мешавед, фаромӯш накунед инсон бошед, инсони комил бошед. یک شخصی بودن که همین آزاد، فرزنده قطعی پدرشان آزاد بودن. تمام درد دلشان، هر چیزی که با پدرشان میگفتن، روز ما با خوشی و خرسندی میگذشت.
فقط در خانه ما لحظه به خاطر ندارم که یک لحظه دشوار باشه. بودن اون کس برای ما یک خوشبختی بود. شری بدخشم پادشاه جنگل پیر و ناتوان گشت و هوا و هوسی ربودن تاج و تخت به دل شغال مکار افتاد. شبانگاه با چادر سیاه پیچید و خنجر تیز در دست قصد جانی شیر کرد، اما بیخبر از آن که یزدان پاک مددگاری جان شیر است. شیر پیر برای آسایش خاطری یزدان پاک قربانی فرمود و از نوک قربانی برای بزرگ وزیر و سران لشکر ضیافت آورد. падар аз зумраи он нафароне буданд ки онҳоро мегӯянд панҷ панҷаш ҳунар, яъне ки сартопо ҳунар буданд. ба ҳар коре ки даст мезаданд онро хеле олӣ, бо сифати хеле боло, фавқулода, зебо анҷом медоданд. ман ки хурдсол будам, ба падарам ҳамчун як қаҳрамон, гӯем супер қаҳрамон назар мекардам, зеро ки намедонистам ки чӣ хел як нафар метавонад дар як вақт ҳам кори касбиашонро анҷом диҳанд, ҳам битавонанд ки навозандаи хуб бошанд. умуман ҳунарҳои хеле зиёд доштанд ва муҳим ин ки онҳоро хеле олӣ анҷом медоданд ва пайваста дар фикри он буданд ки сираш дар чи аст. ва чун бузургтар шудам дарк кардам ки сираш ин аст ки ба ҳар коре ки даст мезаданд онро бо як муҳаббати хоса, бо ихлос, бо меҳр, бо садоқат анҷом медоданд ва ҳеҷ вақт интизори подоши онро надоштанд, ки ихлосмандона онро анҷом медоданд ва инчунин ҳунармандиашонро ки бевосита бисёриҳо шоҳиди ин ҳунармандиҳояшон ҳастанд. инҷо театри давлатии академии драмавӣ ба номи Абулқосим Лаутӣ аст. инҷо қадамҷои ҳазорон арбобони шоистаи Тоҷикистон аст. инҷо шахсиятҳое фаъолият кардаанд ки ҳаёти худро барои рушди театри тоҷик сарф кардаанд. яъне метавон инҷоро як мактаби бузург номид.
میگویند که خداوند هر یک انسان را به این دنیا برای کاری میآفرد میآورد و هستند نفرانی که از خود در همون کسب خود یا کار خود یا رسالت خود چیزهای بزرگ میمانند میروند. مثلا اگر گیریم گاگارین مراتبه اول پرواز کرده باشد به کیهان، این مان در تاریخ کیهان و در تاریخ انسانیت و اکی شیرالی نفری بود که با هنرمندی اکتیاری خود فکر میکنم که خداوند اونا آفریده بود به همین کسب و تا آخر صادق ماند به همین کسب. از این دارو شما نه فقط شفا نمیابید خواب می، بلکه انشاءالله حالتان بدتر خواهد شد. خواب می خواب خوش، شاید حادثه رویت که از آن دیگران خرسند شوند. خواب می این یگانه راه است که من به علم عموما به انسانیت خدمت رسانم. خواب می خواب. در این تئاتر آوازدار، در این تئاتر ناموری تاجیک، تئاتر لاهوتی، شیرالی عبدالقیس 48 سال عمر پربرکات خود را صرف آفریدن ها، صرف سوختن ها، صرف ساختن ها کرده است و امروز نسل نوی که این زمان در این تئاتر کار و فعالیت میکنند. قسم زیادی اونها شاگردا به واسطه شاگردان این هنرمند محبوب و این استاد زنده یاد و این شخصیت فدایی کسب خود علاقه کار و فعالیت میکنند. در طول 48 سال استاد زنده یاد بهترین نقش ها را روی صحنه آفریده و همچنین نوجوانان را وادار و در راه به کلی آموختن هنری اکتیاری را درس میدادند. هنرپیشه واقعا هم خلقه تاجیکستان شیرالی عبدالقیسов ارباب بسیار هم نمایان صنعتی ما بود که امروز واقعا هم جای او خالی است و نبودنش بسیار دردناک احساس می شود، چون که شیرالی عبدالقیسов تمام هستیش را، تمام وجودش را با همین صنعت و تئاتر و هنر و ایجاد صرف کرده بود و یک فدایی، یک سرسپرده راه هنر بود و این خیل فداییان، این خیل واقعا هم سرسپردگان خیلی کم در کم دچار می شوند. آمدان سامانی اند را به این مرتبه بلند رساند. اکنون به جای نیکی بدی میکنید، بدی میکنید. امیر، لطف و مرحمت سامانیان در حق بنده به نهایت بزرگ است و شکر نعمت این خاندان عالی بر من همیشه واجب که را بزرگی و نعمت زی این و آن بوده، مرا بزرگی و نعمت زی آل سامان. ولی امیر، این همه مردمان بخت برگشته به قتل و غارت محکوم شدگی شما ایشان را کرمدی بر مذهب و آسیب نامید گناه ندارم. خدا شاهید است امیرم، خدا شاهید است گناه ندارم. گناهگار امیر، گناهگار آنهایی با خراج‌های گران، با مصادره‌های بی‌امان یا با کار رایگان پرمشقت کار به استخوان مردمان رسانیدند. امیرم از سال 1973 در این تئاتر
اکادمی دراماوی به نام استاد لاهوتی هر دو ما کار میکردیم. یک چیز من باید خاطررسان کنم که نمایش انتخاب داماد بود. تقدیر همین خیلی شد که اول در یکی از رول هایی که تا حاضر ما هم با همون نقش میشناسند سمدوف عزت بازی میکردن. بعد اون کس به عسکری رفتن. شیرالی عبدالقیس وارد شد. پس از مدت اون کس هم به خدمت حربی رفتن. مرا وارد کردن و همه خیلی بازی کردیم و بعد از عسکری برگشتن. شیرالی هم بازی بودیم، یک روز اون کس بازی میکرد یک روز من، و با همین اثری که در یک خواندن مثلا سطحی اگر نگاه کنیم گویا یک اثری که یگان چیزی وای ندارد، مشکلاتی ندارد، یگان پرابلمی که باید حل شود ندارد، لیکن در دل تماشاگران بسیار هم تا هنوز هم بعضی آدمان همون در نقش مثلا عظیموف منم میشناختند و شیرالی رو میشناختند در کوچه فقط با نام عزیز کری عظیموف گفته وای میکردن. ما بعضا در خجالت میموندیم، بعضا خفه میشنیم، لیکن بعد فکر کردیم که آخر هنرمند رول نقش رو بازی میکند که باید در دل تماشاگر نقش بندد، به تماشاگر معقول شود. اون وقت ویا میگن که فلان نقش فلان کس بازی کرده است. اگر نقشی که مثلا بازی کنید در یگان تاثیرگذار در دل تماشاگر نباشد، حاجتی بازی کردنش نیست. На что вы собирались потратить деньги? Переведите. На что вы собирались потратить деньги? Мой младший брат женится. Что вы можете сказать про Ахуна? Что вы можете сказать об Ахуне? Он очень добрый. Когда он узнал о свадьбе, он подарил карманные часы. Часы хорошие, дорогие. Он сказал, что жених без часов некрасивый. Что произошло в пустыне? Что произошло в пустыне? Мы догнали в пустыне. Он сел в повозку и уехал. Когда на перевале остановились, разожгли костер, вдруг вспыхнуло, и повозка загорелась. Он слышал крик? Вы слышали крик? Он же глухой. Да. Как же так? Человек хорошо к тебе относился, а ты его сжег? Человек хорошо к тебе относился, ты его сжег? Нет, мой брат живой. Я видел его. Вчера меня вели на допрос. Он шел по улице. Он видел его лицо? Нет, я видел его спину. Он шел по улице. Он шел по улице. дар вақти нақшофарӣ ворид шудан дар нақш падар ба пуррагӣ бо тамоми ҳушу ёд ба он нақш ворид мешуданд ва моро низ ҳама вақт дар ҳамин рӯҳия тарбия карданд ки ба ҳар коре ки даст гирифтӣ ҳатман ҳама ҳушу ёду ҳама меҳратро ба он ҷо бибахш. ва ман фикр мекунам ки падари бузургворам аз умраи он ҳунармандоне ҳастанд ки тамоми вуҷудашон саршор аз муҳаббати театр буд. яъне ки дар ҳама ҳолат ҳама вақт дар ёди театр буданд. ҳамчун инсон акаи Шералӣ одами пок буданд. Масалан ғараз надоштанд дар он кас. балои чӣ нақше ки супурда мешуд, нақша ҳамон хел бозӣ мекард, манфия манфӣ бозӣ мекард, мусбата мусбат бозӣ мекард, лекин дар зиндагӣ вай тамоман дигар кас буд. вай як хислати вайш буд ки амин латифаи нақл кардан наметавонистанд. кадом латифае ки хуб агар нақл кунанд дар охир мегуфтанд ҷазир кардам, нақл кардан натавонистам, лекин гӯш кардани латифаи наз медиданд. нақшошон нақшҳои хеле хуба монданд дар театр. дар масалан агар гӯем таърихи худи театрам бошад, масалан чӣ хел таърих сар шуда, агар мо аз аввали саршавӣ яъне ин нафароне ки бунёд карданд театра нақшошон монда омадаасту мегӯянд ки ҳамин хел омада то давраи худи акаи Шералӣ. мо акаи Шералиам хеле нақшҳои ҷолиба монданд дар саҳифаи таърихи агар театр гӯем.
این اتاق همان پردازخانه، همون پردازگاه در اصطلاح گریمیار نمیگن که استاد زندگیات شیرالی عبدالقیسов من در این میز و در اینجا می نشستند، در اینجا پرداز میکردن و بنده باشد در اینجا. خب ساعتهای فارغ از تمرین ها، فارغ از نمایشنامه ها، لحظه یک جای در اینجا نشسته صحبت میکردیم، استراحت میکردیم. از بازی که استاد میانی ما نیستن، البته که جاشون خالی است و گمان میکنم که این پردازگاه، این قدمجا، این مکان البته که پزمانی صاحب خانه خود گشته است. شیرالی عبدالقیسов در حیات ایجادیش در چندین نمایش‌های تئاتری و فیلم‌های تربیوی نقش آفریده است. همین هنر والای نقش آفریش بود که امروز مردم او را در نمایش‌های افسانه‌های موسیفید، ادیپ و انتخاب داماد خوب در یاد دارند. مطمئنم که نام این هنرمند زنده یاد برای همیشه در دل و دیده‌های ما باقی خواهد ماند.